वीडियो डाउन कर लो है हमारे का फुकड़ी सभी कर। तो गाइस ये देखिए बिना जहरीला सांप है, इसका नाम है कुकुड़ी सनेक। तो इसको आपका इसका वैज्ञानिक नाम है आपका ओलिगोडॉन। बहुत रेयर है, आजकल मिलता नहीं है। বাইরে লো জি এটা ধর সর ভাইরা 500 রাত ফ্ল্যাট করবি না, হ্যাঁ এমন সিধা লবি, এটা ধর না ফ্ল্যাট করবি না, সিধা লবি। হ্যাঁ এটা বিষ নয় না, ওরা কি দরকার আছে বোমটা কোন বাইরে লো চলো করবো हाँ सामने दिखे जगह उत्तर आजकल बहुत कम पावर है। लगता है फोकस हो रही है वीडियो एडिका लगता है ना এটা বল আগে হয়ে গেল আগে তো কেলা উত্তর মাল অন্ধকারে উঠবো না আমার দৃশ্য এখন উঠতা সুন্দর বারিন্দা নিয়ে না বড় মাছ লাগবে এই যে বড় মাছ কেচি আছে নি ভাই কেচি তো নাই পুরা করতে कोई पार्टी ते तोले घुमा भी ना तो वो ना केला এখানে ঘুমানো কেলা হচ্ছে বন্ধ করুন না না বন্ধ করবি না, একদম ফিনিশিং লগে বন্ধ করবি। আমি যখন তুমি না কর ভিডিও স্টপ হতে লাগা কম সে কম মিনিমাম 5-6 মিনিট না না ওইটা বলতেছি না কম সে কম 5-6 মিনিট। টেমাটা ফুটা কত লাগবে তো হ্যাঁ পুরা করুন চোখা পড়ছে নেল কেলা कोई ना कोई ঢুকে দে ভগবান ये मुख का दे नहीं लगा माथा मारी हेलो आराम से बैठा दे तो किसी बोल कोई ना है बोल को भी ना 5-6 मिनट लगे ये तो किसी पूरा कर दो ফুটা কত না होल्डिंग कर दे केची है सनी केची तक लगा लो बैक काटिस ना हेलो ঢাকনিটা কেটে দিন না রে ভাই আরে ফুটা করতে লাগি চলা না এই যে বোতলটা অল্প কেটে দিলে হয় না 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 ফুটা করতে উপর মুনি ভাই জি বাবা রুদাম সা রাস্তা উঠানো দিবে ফাটি যাও পেট করে তো ফাটলো যাব এটা তুমি কাগজটা রাখছো তো কাগজটা তো ফটাইতে লাগে কাগজটা খুলালো না ডক্টর কাগজটা খুলালো না आराम से বাইরে না करो ना आराम से বাইরে না কাগজটা খুলে না তো দুইটা স্যার বাইরে না ভালতে পারে আধা ঘন্টাতে দীক্ষা রাখতে গেলাম মালটা এদিকে এলে তো হয়ে গেছিল কেলা মালটা গরম হইলে ফুলেছে এটা কেলা ওই বোঝা সোজা কেন ফুটা হয় না এটা দিয়ে ধোঁয়া লাগবে কেচি নাই ঘরে কেচি না দর্জি কাম লাগাম করে কি করব বাল দর্জি কথা না সবার ঘরে হলো এমনি কাগজ সাউস খাতে থাকে না গোদাম দাও একটা গোদাম নাই ধোঁয়া কি আছে টেস্টার আছে টেস্টা তো দোকান আছে अच्छा बाबू काटे दो तो गाइस थोड़ा पहले जो आपका कुकरी स्नेक रेस्क्यू किया था उसको रिलीज करने जा रहा हूँ। बिना जहरीला सांप है, तो इसका साइंटिफिक नेम है ओलिगोडॉन। तो गाइस इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगे तो आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बिना जहरीला है लेकिन बहुत सुंदर है,
रेयर है, आजकल मिलता नहीं है। ओके गाइस, वो अपना जंगल में चला गया।